Yun. Good morning. Nadali na naman tayo. Sus. May nadali na naman tayo. Ako. Sado to. Parang pilayin na to. Parang tandang pa naman. Ay, tandang ba to? Sisiw. Sige, ayusin ko lang. Yun mga kapatid, parang tandang to. Sisiw. Tandang na sisiw. Ha! Kaso parang pilay na to eh. Pero baka makarecover pa to. Okay na yan. Sisiw pa.